Hello guys, good evening guys. Pahilot ko guys sa akong kambal guys. Yan, miga-miga lang shout out sa lahat. Tanan na hilot siya guys. Dokter dulu. Ayuhon, piangon. Ara okay. Pwede. Guys, kontak lang sa akon guys. Kaya ako mahilot sa inyo guys. Yan. Pahilot ko sana eh. Hilot ko guys. Kiptan akong bukton. Yan ah. Yan. Area kambal gini yang ano ya pure. Manog hilot tagali ka subong no? Manog hilot, manog piang. Dito, manog ayo. Kontak lang sa number. Manog piang. 09 Hilot, manog Uy, 09. 0910 0910, 0910. Sobra na na imo yan hangya. 0910 kina ba? Hindi ho. Tirtahan, kinintas waya. Dako-dako ma. Moro po to isak balay ako. May panag